Napira sa isla. Galupad mo sa kigaan pero dagkog lugas ba. Wala na day ka man, knock-out na day ka? Luga. Knock-out na day ka atong naabot silang kuwan? Aw? Garabok kay kapilitina. Wala na. Wala na dito. Kuwan naman. Mohatag itag regalo ng Auntie Tina pang sa December Christmas kay pasalamat na to. Grabe sa snow ay. Dapat ganyan mo din. So good mo sa sector. Maglusok. Accumulate yun eh. Oh yeah. Grabe guys, gabagyo po may snow diri guys sa Chicago. November 9 karon 2025, padung na November 10. Yeah. Pag alas 12 na wala pa. November 9, 1 minute na lang. Tingnan mo guys, oh grabe. Wala ko gining tapos sabi no? Naguglisok.